भाग अच्छी 2 लाख टंका 12 लाख टंकार भी तुम 2 लाख टंका भाग अच्छी राजा राणी हम साई लोक देखी गाँ लोग তুমি সমস্ত চালিগল আমার লুচি গল সংসার অন্ধার রাতে বর্ষা गोड़ो झुंड खाना है मारी कभी बे अरे क्यों तू से प्रश्नटा मु निजकू निजे अनेक थर पचारिछि हेले शेषरे एतिकी पाइछि
निज परिवार को खोजी खोजी जेते भी थकी गले किसी पाए ना। अरे तू हाथ देखेलु देखा तो हाथ देखा तुम कुना भाई कुना भाई भाई तोरा एक ही परिस्थिति छोड़बू सुन तो आज तू आमे दुई भाई मिसी आम कुनी को खोजिबा मो खोजुती ससला हालानी को हमारा इज्जत नहीं थी अब बाबा को मर्डर करी थी एक साला हम डरो खबर काम में दिन मिल जाए कौन से साला को पक्का भैया वही भाई देवी कुरुक्षेत्र रे आम महिलारी आउ एक धर्म युद्धर शुभारंभ सुनकर मैंने बिल्कुल बाजीगर शब्द सुनकर पांडव मैंने गांडू उठेले आम हम धर्म युद्ध कर्म धर्म समाज এটা গোটে পাগল ঠিক কইছ ମୁଁ ପାଗଳ ମୁଁ ମହାଭାରତରେ ବେଲାଳ ସେନ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହବାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି କହିବିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗଳ এইটা হচ্ছে গোটে পাগল ହଁ ମୁଁ ପାଗଳ ଏଠି ଯିଏ ସତ କଥା କୁହେ ସିଏ ହଉଛି ପାଗଳ ଆଉ ଯେ ଧଳା ଧୋଲ ଭଳିଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ରକ୍ତ କଳର ରକ୍ତକୁ ଶୋଷି ଯେ ମଣିଷ ବନାଏ মতো বিশ্বাস করুন পুলিশ বাবু মো রানাকে বলাৎকার করিনি এইটা মো নারে কারো গোটে ষড়যন্ত্র রাধা নিজে আসি কি অভিযোগ দিয়েছি এইটা কেবে হইপারে না মিছ কথা এসব মিছ কথা
विक्टर बहुत सत्ता राधा वो मेरी अफेयर नहीं तुमको भर्ती को चुने देवा पाए मुकिल तो सही तो परामर्श भी ए राधा तू कहीं एभलिया मो पर अभिमान करुचु मु बोला तोर मोहन तू जा सहित तू एते जीवन दे भल पाउथुलु तू ताकू दिन पाखरे न पाइले पाखरे भलिया हो तू आज कौन से कथा सब भूली गलु ना राधा ना एक कथा तू केमती कहि पारुछु राधा बहुत बड़ लोग खाई आम मैरेज इनफर्मेशन घरे जना है से आम घरे रोचे तू तो मैरेज अनुसार गोटे कार्ड भी पठे पारू मो हस्बैंड आसीगले तुम हमको आगुरी चिंच ना कौन ए काटरे घाटरे एगला अच्छा अच्छा से कथा तो स्टार्टिंग मेरा विषय खराब पड़बी तो विषय तो मते किछ कहलनी अरे मु अब कौन कहली मु आपा रिक्शा चलानी अच्छा तापरे मो भाई तो गोटे आ मु मो कथा तो सब जानी छ मो भाउज आ मो पुतुरा अच्छा देबू जानछ कोन कथा तोर सत कहबा दिते ना मते खूब भल लागे तोर आज का डेट रे समस्त निज को मेंटेन करबा को जाई गरीब पणिया को लोचन तो सब बात हम कर हे तू पूरा हटके केते दिन प्रीति मिछ करी केते दिन लोक मान ये लोक ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦୁଆରେ ଠିଆ କରେଇଛ कली वाला कौन ठिकाना केनी सती अरे अरे की कथा कहतो प्रभु से लोकटी मो पई जो त्याग करथिला तार परिवार ये भिकारवणीटा पाखे कौन अच्छे खाली आशीर्वाद छड़ा आसे किछि दे तमर से सुखिला आशीर्वाद मो पाई अतुल अच्छा माँ ये कर तुम स्वामी हाँ अरे तू एतिकी शिक्षा तर शिखिनु अरे मोर गेस्ट आसिले तांको केमिति सम्मान दिया जाए तते कण मु से कथा शिखेबी कोन ताजी कहले गोर बाटर अफरा अफरा गोर त बिका मोटा कानियो कोन करे भाई ये अरे जा हो से हम घर रे होनी अतिथि ए घर परंपरा अनुसार तुम्हें तांको प्रणाम करिबा प्रभु अरे ए घर रहिबा को हेले मो नीति आदर्श परंपरा को मानि चलिबा को
ନଚେତ୍ ତୁ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବୁ। ଏବେ ଚାଲ କୁଟି କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଭଡ଼ା ଘର ଯିବା। ଭଡ଼ା ଘରେ ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଯିବି ତମ ଘରକୁ ଯିବି। ଯିବା। ହଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଭିତିକି ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବ, ଘରକୁ ଯିବ ନା ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବ? ହଁ ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ଓକେ ମାଇ ଅନର। ভাল লাগে না মুন্ডি আমার মারি টাটা प्रभु ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଆଜି ଟିକେ ଥୋପା ପକେଇକି କହୁଛି କାହିଁକି ଏଇଟା କଣ ତମ ସ୍କୁଲ ପୋଖରୀ? ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଲିଜ୍ ନେଇଯିବ, ଯାହାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଆସିନଥାନ୍ତା ନା ଏ ବୁଢା ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ଜାଳ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତା। ରନ୍ଦ୍ରକଳା ରନ୍ଦ୍ରକଳା ବୁଝିଲ ନା? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ମାନେ ଇଞ୍ଜିନ ଅଭାବରୁ ଗାଡ଼ିଟା ପେଲି ହଉଛି, ସେ ଉଠିବ ନା ଆଉ ଚାଲିବ? କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଧମା ଧମ ଚାଲିବ, ଚାଲିବ। ଲାଠି ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଷୋଳ ଆଙ୍ଗୁଳିଆ ପୋତା ନୁହ, ଚାଷ କରିବାରେ ପୁରା ଧୁରନ୍ଧର। ତମ ମୁହଁରେ ଖଡା ଗଛ ଲଙ୍ଗଳ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତମ ପାଖରେ ରହିଲି, ଏପଟେ ତମେ କିଛି କରିପାରିଲନି। ଅନେଇଲ ତମ ଡଙ୍କି ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଆଉ ପର ଡଙ୍କିକି ଭରସା କରି ମୁଁ ଚଳୁଛି। କହୁଛ କଣ ନା ମୁଁ ଏମିତି? ଆଲୋ ହେ ତୁ ଏ ଖୋପା ଖାଇ ପର ଡଙ୍କିକି ମୋ ଡାକିକିରେ ପୁରେଇ ଘାଣ୍ଟିଲୁଣି। ଭାଇନା ଭାଇନା ଲାଠି ଏ କେବଳ ତମର ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ, ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ। ହଇ
କେତେ ତେଲ ବାହାରିଲାଣି ଜାପାନୀ ଇରାନୀ ମାଡ୍ରାସିଆ କେତେ ବାହାରିଲାଣି ମୁଁ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାଇଥାନ୍ତା କୁଆଡ଼େ ବୁଢା ଜାଣିନି କହିଦେଲୁ ଆରେ ସେଗୁଡ଼ା ଲଗାନ୍ତି କହୁଛି ବାରିଶିରେ ବାରିଶିବା ବଢ଼େଇ ଘରେ ଭାଇନା ତମେ ଆଉ ହବନି ପୂର୍ବଉରେ ପେଲି ହଉଛ ସେପଟେ ମନ ହଉଛି ନହେଲେ ଗଲା अरे ये दुर्ग जाई एते बाटरे हेलाई अरे ये जापानी तेल ईरानी तेल एगुड़ी को सब एते प्रकार तेल बाहर अरे राखी तू जदि मते एगुड़ी को आगुरु कई कौन करता ताहले मु ये रंध्र कलाटे आगे लगे परीक्षा करी बुद्धि मु करी तू सड़ाटी मालिसी मु करी तू सड़ाटी बड़ी माइकी ना परीक्षा करी सा भल भद्र लोक भल भल भद्र लोक अब कौन खाली खाली माट लाठी भाई रे चंद्र कला बिना मोर हंट घर ଚାକିରି ଦଉନ ସେ ମତେ ବାଇକିରେ ବୁଲେଇବେ ଆଉ ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେବେ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଗାଧେଇ ଦେବେ ତାପରେ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେବେ ତତେ କହୁନୁ ଛୁଆର ମା କରେଇ ଦେବେ ସେଥିରେ ବି କମ ନାହିଁ ରାଜି ତମେ ରାଜି ମୁଁ ବି ରାଜି छनिया टोकाटा ताकू मार नबा मत भारी बाधिब बा जानी जीवा मत बुझा नबा ए काला ये ताकू छाड़ी दियो रे छाड़ी देला देखिबो इलो पुलिस मोर हला घईटा
डाकी बुझा कहला हिंजीड़ा हाँ हाँ लो मुँह छक्का से छक्का जी तोते केमिति एटी चेकी चेकी करके हाणीबो तू देखिबू जदि आम कहवा अनुसारे टिके पैसाटा जदि कमेई देई थांतु ना ताने सुना पिला भली एठी तू रही जाई थांतु नहले आज तू हणा खाइबाटा फाइनाल ले पिला एबो যন্ত্রটা দেবা कौन करिब तू देखिबू रे जोगनी खिया ए तोर काम हला एने जाई ताई मारी पैसा लाई करबा तू पैसा मारिबा सिखिबू के तू जानो जोगनी खिया पाई पक्का तू रे नटराज कुची निबा कौन करिब तू खाली देखिबू लो पचा पइल भासी जाऊ तुलु मजी नइल छाणी आणी तिली तोते एदिके धाउवे हिजड़ा ओ नाचो सारे मो ताते आसी गति किना था हास मु आसुची रे ये कथाटा मोर मन रहिला ए मु तो तेरे केमिति गदी कि ना ता करबी बाबू तमरा किछि हेनी तो मु ठीक अछि सुना ये लोक माने बिल्कुल भल लोक नुहे आउ मु थिबा जाय ए ब्रिज रो काम रे कोनोसी असुविधा हबा नै एबे आसंतु से आखिरे तत्ते देखू नहीं नहीं मोहन मु एते बड़ पाप करि परिबिनी भाई से महापुरुष जन कहलु तू नहीं मोहन नहीं अरे निज जीवन को विपद पकई तू मेडिकल अकाउंट रे टंका डिपोजिट करिछु आउ एते बड़ त्याग करलु मत भविष्य करिछु मु एते बड़ पेमेंट तो करि परिबिनी पेमेंट करि परिबिनी मु मो राधा आखिरे मन पाचर सिंह देखा चाहे ए भाई पर पाखे मूल लगी ते मुझे अच्छा धीरे धीरे आखि खोल अच्छा आखि खोल खोलवा पूर्व तुम तो निश्चय तुम मनोबल सब देखा चाहिए कहवाक दे भाई मोहन आज जदि से न कह से केबे कहू अरे अजणारे हो बा रागरे हो बा प्रेम रे मु ता पाटुरा जी दीपद सुनिले मु ए शंका सिंधु अरे मोहन परिबिनी मोहन परिबिनी तू पारिबू ने
লুহরে লেখা কপাল লেখা লুহরে লেখা কপাল লেখা তো এইটি বস আরে শোনো না ମୁଁ ଏଇଠି ବିସ୍କୁଟ ନେଇ ଆସୁଛି ବିସ୍କୁଟ ନେଇ ଆସିବି ତାପରେ ଯାଇ ତୁ ଖାଇବୁ ନାଇଁ ମାମା ମତେ ଛାଡି ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଅ ନା ମୁଣ୍ଡଟା କାଇଁ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି ରାଜା ମତେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି ରାଜା ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ମେଡିକାଲ ନେଇଛି କାହିଁକି ମିଛ କରୁଛ ମାମା ଆମ ପାଖକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାପା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଏଇଠି ଆମେ ମାଛ ପୁଅ ଭିକ ମାଗିବା ସବୁ ପଇସା ମୁଁ ଉଠେଇ ନେବାକୁ ଆସିଛି ତମେ ମତେ ଉଠେଇ ନେବାକୁ ଆସିଛ Yes! କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ସେ କଥାଟା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜାଣିବୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ କଣ କାହାର ଇଜ୍ଜତ ନେଇପାରିବ ହଁ ମୁଁ ଏଠି ଟଙ୍କା ନେଇନିଲୋ ମୋ ବହୁଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି ତମେ କଣ ମୋ ଭିତରେ ତମ ଭଉଣୀର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିପାରୁନ ନା ଭଉଣୀ ନୁହଁ ତମେ କଣ ମତେ ନେଇ ରଙ୍ଗ କୋଠରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ହଁ ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତୁ ଭଉଣୀ ହବୁ କେମିତି ଆରେ ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଦେଖ ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତମେ ମତେ ନା ଜମା ଆରେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ କହୁଛେ ତୁ କଣ ମୋ କୁନି ତମେ ସତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭାଇରେ ହଁ ମୁଁ ଜଗା ବଣ୍ଡାର ସାନ ପୁଅ ମୁନା ବଣ୍ଡା କେତେ ଖୋଜିଥିଲୁ ତତେ ଆଉ କୁନା ଭାଇକୁ ମୁଁ କେତେ ଖୋଜିଛି ହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ପାଇନି କିନ୍ତୁ କୁନା ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛି କୁନା ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଲୋ ନାକ କାନ୍ଦୁଣି ତୁ ଆ ଭିତରେ ବାହା ହେଇ ଘର ସଂସାର କରିସାରି ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ହେଲେ ଭାଇ ଯେମିତି ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସେ ମୁଁ କୁନା ଭାଇକି ନେଇ ନିହାତି ଆସିବି ମୁଁ ରହିଲି କୁନା ଭାଇ मुझे बहुत कष्ट ମୁଁ ତମ ମୁନା ଭାଇକି ପାଇଗଲି ହେଲେ ମୋ କୁନା ଭାଇକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଜି ଏ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହି ମୋ କୁନା ଭାଇକୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଆଜି ଏଇଠି ମୁଁ ବିଷ ପେଇକି ମାରିଦେବି আবে হে ইঞ্জিরা ତୁ କଣ କଲୁ ବେ ତୁ ସାତ ଇଞ୍ଜିରା ମରିବୁ ମନେ ପଡୁଛି ମୋ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ କରିଥିବା ଲୋକ କିଏ ତୁ ଶଳାଟି ଆଜି ମରିବୁ ବେ ଇଞ୍ଜିରା ଆଜି କାଟିକିନା କରିବ ଏ ମୁନା ବୁଣ୍ଡା
କରିଦେଲି ଏବେ ହେଲେ ତୋ କାମ ତୁ କର